दर्शक बंधु टिके समय देकी एही गुरुत्वपूर्ण कथा गुड़ी को ध्यान देकी शुणु। गुप्त भाव करंतु एही 27टी काम देखिबे सफलता आपणकर पाद छुईब। 1 नंबर, जेकोसी मुहूर्तपूर्ण काम पाई घर जिबा समय 3टी तुलसी पत्र को हाथ में रखी मुंडिया मारी जाउथिबे तेबे आपणक काम कौनसी प्रकार बाधा सृष्टि हेब नाही। 2 नंबर, गोटे नड़िया उपरे सिंदूर लगाई ताकू साथी नहीं निज कार्य जातु एवं जेतेबेले एही कार्य सफल होइजिब तापरे सही नड़िया को प्रभु गणेश मंदिर रे अर्पण कर दियंतु। 3 नंबर, रोसई घरे 1250 ग्राम समुद्र लुण जेकोसी नाल कपड़ा रे बांधी एमिति जगह रखी दियंतु जेमिति कि कौनसी व्यक्तिर नजर ता उपरे न पड़िबा दरकार। 4 नंबर, चाकरी क्षेत्र में जदि सफलता मिलूना, जदि बारंबार आपणको जदि असुविधार सम्मुखीन होगा पड़ुछि ताहेले द्विमुखी रुद्राक्ष धारण करंतु, देखिबे सबु समस्यार मुक्ति पाइजिबे। 5 नंबर, जदि कौनसी मुहूर्तपूर्ण बा शुभ कार्य पाई घर बाहर की जाउछंती तेबे सही कार्य रे किछि बाधा उपजिबा पाई घर जिबा समय घरर मुख्य द्वार रे डाहाण पाद प्रथमे पकाई निज कार्य रे जांतु, देखिबे सबु कार्य शुभ होइजिबो। 6 नंबर, रातिरे सोइया पूर्वरु बाल्टी पानी भर्ती कर रखंतु, यह द्वारा आपणको ऋणरू शीघ्र मुक्ति मिलजिबो। जीवन में उन्नतिर मार्ग रे कौनसी बाधा सृष्टि हेब नाही एवं घर को सुख समृद्धि आसवाक लगिबो, मन रखिबे। 7 नंबर, विद्यार्थी माने मयूर पुछ को निज बही भितर किंबा स्टडी टेबुल रे रखिबा उचित। एही भली करिबा द्वारा पाठ पढ़ारे मन लगी थाए। 8 नंबर, उत्तर दिग आड़ को धातु रे तैयारी कईछ रखिले घरे सर्वदा सुख समृद्धि आसी थाए। 9 नंबर, घरर मुख्य द्वार बाहर किछि गोलमरीच पकाई दियंतु एवं जेतेबेले बाहर को जाउछंती ता उपरे पाद रखी जांतु एवं तापरे आउ पछक बुली देखंतु नाही एवं यह करिबा द्वारा आपणकर अटकी जाइथिबा कार्य संपूर्ण होइजिबो। 10 नंबर, घर बाहर की जिबा पूर्वरु हलदिया रंगर वस्त्र परिधान करंतु एवं निज सहित किछि गुड़ चना नहीं बाहर को जांतु एवं रास्ता रे कौनसी गाय को खुआई दियंतु। एही उपाय करिबा द्वारा आपणकर अटकी रहिथिबा कार्य सफल होइजिबो। 11 नंबर, घरर मुख्य द्वार रे लाल रंगर रिबन बांधी दियंतु। एही उपाय करिबे आपणकर जीवन बदली जीवो। आपण करिबा द्वारा आपणकर घरर सुख समृद्धि आसी थाए एवं आपणक घर उपरे कहार खराब नजर लगी न थाए। 12 नंबर, तंबार ढाल रे जल भर्ती करे मुंड उपर रखी रातिरे शुअंतु एवं सकाळ उठी सही जल को बाहर ढाली दियंतु। एहीपरि भावरे करिले आपणकर सबु बाधा विघ्न धीरे धीरे दूर होइजिबो। 13 नंबर, आपणकर परिश्रमर अर्जन करिथिबा धन घर को आनिला परे से धन आपणक पाखरे रहु नाही एवं रोजगार ठारू अधिक धन खर्च हो जाउछि कि ताहले सेथिपाई आपण को ध्यान देबा उचित कि घरर कौनसी नलरू पानी अजथारे खर्च हेउछि ताहले आ डेरी न करिकि से नल को तुरंत ठीक कर नियंतु, नचेत केबे भी आपणक पाखरे धन रहिब नाही। 14 नंबर, जदि आपणक व्यवसाय रे बुद्धि हेउ नाही ताहले शुक्लपक्ष शुक्रवार दिन कार्यस्थल दुकान व्यवसाय आदि स्थान रे थिबा मुख्य द्वार रे दुई पटरे गहम किंबा अट्टा को रखी दियंतु, किंतु ध्यान रखिबे कि एमिति करिबा द्वारा केही जेपरि आपण को न देखंती। 15 नंबर, जदि आपणकर टंका पैसा जेउ जगार अटकी जाइछि तेबे ताकू पाइया पाई नड़िया रे चीनी भरी करी ताकू ओस्त गछ मूल रे पोती दियंतु। 16 नंबर, शंख पुष्पी चेर को रूपार डबारे बा आलमारी रखी दियंतु जेउठी आपणक धन रखिछंती, देखिबे केबे हेले आपणकर धनर अभाव हेब नाही। 17 नंबर, क्यारियर दिगरे भल संकेत मिलूना किंबा चाकरी क्षेत्र में सफलता पाई पारु नाहंती ताहले शुक्रवार दिन एक भल ताला किनि नियंतु एवं किनिबा समय रे ध्यान देबे कि ताला को चेक करिवेनी जेमिति भल अछि कि खराब अछि। शुक्रवार रातिरे सही ताला को सोइबा घरे रखी दियंतु एवं तापरे शनिवार दिन ताकू नहीं कौनसी धार्मिक स्थान रखी दियंतु। जेतेबेले केही से ताला को खोलीदेव
ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ତାଲା ଖୋଲିଯିବ। 18 ନମ୍ବର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳ ସମୟରେ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ 7ଟି ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ 7 ଥର ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତୁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲଗାତାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। 19 ନମ୍ବର, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତାଙ୍କର ବାସ ଓସ୍ତ ଗଛରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଓସ୍ତ ଗଛର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଚାନକ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। 20 ନମ୍ବର, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଘରେ କୌଣସି ବି ଚେୟାର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଖାଲି ରଖିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ମାନ୍ୟତା ଅଛି କି ଏହାଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଡାକି ଆଣିଥାଏ। ତାହେଲେ ଯଦି ଚେୟାର ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ତାକୁ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଘର ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। 21 ନମ୍ବର, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସଦାବେଳେ ଯଦି କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଥାଏ ତାହେଲେ ମଙ୍ଗଳବାର ବା ଶନିବାର ଦିନ 1200 ଗ୍ରାମର ଗୁଡ଼ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଆଉ ଅଶାନ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଘରର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। 22 ନମ୍ବର, ଘରେ ପଇସାର ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟକୁ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ। ଅଳ୍ପ କିଛି ଗୁଡ଼ ଗୋଟିଏ କଏନ୍କୁ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ପୁଡ଼ିଆକୁ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ନିଜର ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହିଭଳି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଧନର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। 23 ନମ୍ବର, କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଳ୍ପ ଚିନି କିମ୍ବା ଗୁଡ଼ ଖାଇ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। 24 ନମ୍ବର, ଘରେ କେବେ ବି ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ସେହିଭଳି ଜାଲ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। 25 ନମ୍ବର, ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ 5ଟି କାଗଜି ବାଦାମକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ତାକୁ କୌଣସି ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। 26 ନମ୍ବର, ଘରେ କେବେ ବି ଝାଡ଼ୁ ଛିଡ଼ା କରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଥିରେ ପାଦ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିନାହିଁ ଏବଂ ଝାଡ଼ୁକୁ ସଦାବେଳେ ଲୁଚାଇକି ରଖନ୍ତୁ, ମନେ ରଖିବେ। 27 ନମ୍ବର, କଳା କିମ୍ବା ଧଳା କମ୍ବଳକୁ 21 ଥର ଚାରିକଡ଼େ ବୁଲାଇ କୌଣସି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହ ଦୋଷ କଟିଯାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।